days friends, Daisy here and welcome back to another travel vlog. It's day 7 guys of our Siargao trip, and today we will visit some of the tourist spots here in Siargao, namely the Coconut Farm View Deck and Maasin River. This is supposed to be part of the land tour katupag first day namo, but we were not able to go there because of the weather and wala lang sa minatod guys. Anyways guys, before mo ato guys, mo hapit sa mini Sandy kay mag-copy ko sa akong files and mga mga GoPro files sa ako sa mong yesterday. So yes, ato sa mi guys and I'll catch you guys later. I'm here, last one. So shout out mo naman yung mga friends ko dun sa Bantayan Island. Marami kang friends sa Bantayan? Taga Bantayan Island kasi ako. Okay, sige. Babalik ako dyan. Ano ka pa doon? Napunta na pero matagal na yun. Sige. Kasi guys, flight na nila ngayon. So, bye-bye. Bye! Thank you! Thank you. Next time ulit. Yes, next time. Punta ka lang Cebu. Message mo ako. Go na, may lakad pa kayo. Bye! China oil. Yay! Guys! Made it here in Coconut Farm View Deck here in Maasin. Barangay Maasin guys, here in Siargao. Nakikita mo ba? Nakikita ko. Look guys. Millions and millions. Exaggerate ako guys. Thousands of coconut trees na hindi natin pagmamayari. Sino kaya may-ari dito guys? Comment down below kung alam nyo. Anyways guys, so maybe mag-photoshoot me dire and we'll take B-rolls and we'll fly drone. And yes, I hope na dili na siya mag-uwan. Hindi lang siya doon ang weather no, nang dili siya kayo init. So guys, tara! Ang ganan. Nakuha ko yan. Oy, cut. And upan sa drone. So now kay mo ato na mi sa Maasin River. Let's see if kuan dapat magmas daw ta. Yes. Natay pang TikTok ato? Okay. Alright guys friends, made it here in our second stop here in Maasin River. It's just 5 minutes drive away from Coconut Farm View Deck guys. So muna siya guys, ang permin ako makitaan sa Instagram. Karon kay naka-ari na jud ko. Mula jud kay tourist karon kay close man. If you want to rent a small boat, it's like 500 pesos good for 3 na siya tig bugsay and mato dito sa river. So muna na siya guys. Tara, ato tas ubos. So guys, unfortunately, we cannot go there kay close siya guys, bawal daw. Pero guys, pwede daw guys kung magbangka, 500. Huh? Magpalupad na lang ko sa kong drone para makaduol-duol ko dito. Guys, since dili man tayo makaduol dito sa coconut bend na tree guys. So, coconut tree. Si drone lang atong patok. a smile upon your face.
I see something shimmering in your eyes. Hey guys! So, pabalik namin sa General Luna. Igo namin nag-picture-picture sa Maasin River kaya wala kami nakaato sa ubos. And nag-take na lang mo, nagpalupad ko sa kong drone. Okay, so it's already 12 noon. Gutom na, lunchtime na. Hey guys, so namin dito sa Carinderia. No? Nag-lunch me, nauwana na sad mi guys. Ayan. Kaon na lang pa eh. Guys, so we're back in Palaka Resort. So it's currently 1:30 guys. Mag-rest lang sa amin yan. Balik kami dito niya sa boardwalk sa Cloud9. Okay, this will be our second to the last day here in Siargao. So yes guys, mag-chill mi dito and mag-picture. At karon kay mag-rest sa mi. Okay, nag-uwan ka man sa good siya guys. So yes. Where's the key? Okay, dito na mag-uwan no? 2 hours later. Hello days friends! We're now here in Cloud9 here in General Luna. And muna siya ang boardwalk guys, nasa likod. But unfortunately, under repair siya so we cannot go there sa basta muna na siya. And actually guys, wala siya kay katao-tao diri guys. Oh, wow! Kamera doha! Hey! So yes guys, chill lang mi diri because it's gonna be our last afternoon diri sa Siargao and Samong tour. Yes. So chill lang and magpalupad siguro ko ni Johnny dito sa kuan. And grabe gud kayo ang kuan guys, ang waves like tanaw. It's very Huh? and diri ko sa una guys nag surfing before. Grabe jud kay ning tao diri as in grabe. Wala jud kay kabutangan pero karon kay wala. Daghan kay siya kuan. Nandito ang mga pro day ng mga surfer guys kaya dito mag-surf dito sa ruyuan ng kani kana siya guys. So yeah, mag-wait mi sa sunset kay May sunset ba? so na siguro yung sunset. Na sunset pero na abot lang kay. Wala mong gina-pray guys na may tag mo kuan siya pero gloomy kay karon ang panahon. Pero at least wala siya nag-uwan kay ganina guys, naghuwat lang jud mi na mutuwak ang uwan. Lang hanggang sa mask kay wala na may tao diri so okay ra siguro. So yes guys, yeah, mag-kuan lang diri, mag-chill lang mi and mag-wait sa sunset and picture Na lang guys. Yeah. So mas nindot na to kung naisan pero magduwa-duwaan nga na sunset. Pero nice sunset pero nasa likod sa clouds. pero nothing is impossible man, di ba guys? So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And nadiri among mga things guys, gibutang lang sa namo. Gamit kayong ano ang hapin-hapin mandala. Mandala? Mandala guys. It's called Mandala Why? because it's from Manila. Wala guys. Guys, nag-uwan na! Sige kasa tayo guys. Umulan Wait na. lang. Lakas ng ulan. Johnny! Tara guys, So, tara. mangita tawag ka ng kapasilungan sa... Silungan bigay. My God, Grabe. because... Pero nagdagan ng uwan oh. Asa? Mudagan tayo ng uwan, babe. So guys, dami diri sa... ang buton sa ni siya diri na. Kubo guys. Nagpasilong may kay naguwan. I think restaurant niya siya guys na nag-close. Oo, close pa siya. Kay tungod sa pandemic niya. Nakisilong lang mi diri guys. Kay kusog na kayong uwan, gibukod mi sa uwan. Wala. Oh, Uwan dyan nagpalibak ang uwan. Wala, katanawa guys. You're the flare, you're the song. Padung mi sa Ocean 101. We'll have our dinner there. And since nagkuan, doon naman siya sa Cloud9, malakaw na siya. Tadra sila guys sa ibabaw. Hello! Oh! A few moments later. Nakalamin sa carbonara. Hello, Sabi kay sarap. ate, oh, good for one lang daw. Oo nga. Ramen yan. Good for four naman ito ate, uy! Thank you. Sarap, sarap. Wow. Let's eat!
Hello friends, we're back in the room guys, and mag-unpacking ako kay tomorrow kay balik na Cebu. Oh my gosh, I don't want to go back again. Diba guys, so mag-unpacking ako guys, cause but tomorrow before we will leave, kay we'll try to wake up early, kay we'll try to catch the sunrise. Santok na. Tomorrow kay 9 AM among pick up pa doon sa airport. Among flight actually kay mga 12:55 pa, pero early kayo. But anyways guys, imagine na siya. The next morning. Hey guys, so we're now off to the airport guys. We're heading back home. Shorter kayo no ang 8 days baka. Kani mo taas na siya pero itin gihapon. Kulang rin dyan, guys. Ting kaya. So, sakay may van still with Pinoy Travel Freak na sila sa front and si Francis. And ang rate guys, it's still 250 pesos per person. So, yeah. Nagabot naman sa airport kay wala pa ko kabaw kung sa mga requirements kaya wala kami na prepare o acceptance letter or everything. Sa kuan, nagabo sa Cebu, pero tanaw lang din ron. Yes, how's your Siargao? It's been a great experience so far. Even if first time lang yun ako dito sa Ireland, I feel like I'm not a stranger here. Okay? I feel so welcome. And we would like to thank Blackmark Tours for this very wonderful experience. Yeah. For allowing us to be able to enjoy this trip to Siargao. We'll surely be back here soon. Hopefully, next time na mabalik mo dito wala na yung pandemic. Pandemic, yeah. Yes. Para less hassle na, less requirements na kailangan. And I'm so happy because I met new friends and especially mga locals here, mga surfers, mga anak ni Mark. Mark Roa, thank you so much, CC. So guys, update. Or cancel. Mas cancel na mga flight. It's supposed to be, it's ganda 12:25 in the afternoon. Yeah, cancel na mga flight. And karon guys, kay mabalik ni General Luna. Wala pa dyan i-provide na accommodation ang one sa Lupang. No? Dapat i-provide na nila, no? May compensation sa cancel na flight pero wala daw guys. Isag ko na lang, free ticket na lang sa free round trip ticket. Uy, lagom na kay ko pa. Ano na siya guys, extended among stay dali sa Siargao. Sige pa siya guwan good. Yan, among aeroplano ganina. Wow, among aeroplano. Nakalagiya. Naka-private plane Aeroplano kami guys. ganina kay nibalik daw sa Cebu. Yeah, wala man, one flight raman sila every day. Yeah. So, tomorrow kay mag-special sila og flight para sa mga nakanselahan. Wow, nakanselahan. Hopefully malayon. Tomorrow kay ilan ako kadlaw na nag-leave. Extended sa akong leave. Tamo stop na ninguan ba? The next morning.